बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक किसी ने भी ना ड्रग रेगुलेटर्स ने यानी वो लोग जिन्होंने वैक्सीन अप्रूव की और ना ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने यानी जिन्होंने वैक्सीन बनाई, दोनों ने वो रॉ डेटा जो हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल है और जिसकी बिना पर वैक्सीन अप्रूव की गई, उसे अभी तक एक आज़ादाना जांच पड़ताल के लिए रिलीज़ नहीं किया गया है। ऐसा किया जाना बहुत अहम है क्योंकि तारीख हमें बताती है कि जब इस तरह के डेटा की जांच पड़ताल आज़ाद मुहक्किकीन ने की है तो उसके नताइज दवा साज कंपनियों के दावों के बिल्कुल बरक्स आए हैं। इसकी एक मिसाल है स्विट्ज़रलैंड की दवा साज कंपनी रोश फार्मा की। एक दवा टामीफ्लू जो एक एंटी वायरल है, जिसके बारे में कंपनी का दावा था कि ये फ्लू वायरस की बीमारी के दौरानिये और शिद्दत दोनों को कम करती है, जिसकी बिना पर बरतानिया की हुकूमत ने अरबों डॉलर्स इस पर खर्च किए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने डेटा का जायजा लिया तो पाया कि टामीफ्लू जो है वो पैरासीटामोल यानी पैनाडोल से ज़्यादा मौसर नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कहीं ज़्यादा हैं। इन रिसर्चर्स ने आखिरी में कंक्लूड किया कि वो सारे की सारी रिसर्च जो ड्रग कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं यानी जिसके पैसे ड्रग कंपनीज से आते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग यानी ड्रग कंपनी की मशहूरी समझा जाए जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली साबित ना हो जाए। अब इसे ज़हन में रखते हुए अमेरिका की कहानी सुने, जहां ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर मुकदमा दायर किया ताकि वो फाइजर कंपनी का वो डेटा आवाम के सामने लेकर आए जिसकी बिना पर फाइजर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए इजाज़त दी गई थी। आपको पता है इसके बाद एफडीए ने क्या किया? एफडीए ने अमेरिका के वफाकी जज से कहा कि आप हमें ये डेटा रिलीज करने के लिए 55 साल का टाइम दें। कैन यू बिलीव दिस? अब एफडीए जो एक हुकूमती इदारा है जिसका काम ही आवाम की सेहत की हिफाजत करना है, वो अब आवाम की सेहत को छोड़ के एक कंपनी की हिफाजत करने में लगा है। इस पर मुद्दई के वकील ने कहा कि हुकूमत भी इस डेटा की रिलीज को इतना डिले करना चाहती है जब तक कि तकरीबन हर वो अमरीकी जो आज जिंदा है वो मर न जाए। इस तरह की गवर्नेंस एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के तो बिल्कुल मुखालिफ है। अच्छा ये हुआ कि जज ने एफडीए को अहकाम जारी किए कि वो सारा डेटा 8 महीने के दौरान जारी करे। ऐसा इसलिए भी होता है कि रेगुलेटर्स खुद भी आज़ाद नहीं हैं। एफडीए के सेंटर फॉर ड्रग एवोल्यूशन एंड रिसर्च की 65% फंडिंग ड्रग कंपनीज की तरफ से आती है। मिसाल के तौर पर मई 2021 में प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट ऑफ 1992 के अंडर फाइजर कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के अप्रूवल प्रोसेस के लिए इतने मिलियन डॉलर्स एफडीए को ट्रांसफर किए। एक अलग एनालिसिस से पता चला है कि एफडीए ने पिछली कुछ दहाइयों से जो दवाएं अप्रूव की हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पुरानी दवाओं की कॉपीज हैं, जो कि बिल्कुल हैरानकुन नहीं है जब बंदा ये समझ लेता है कि दवा साज कंपनियां रिसर्च यानी तहकीक के मुकाबले में मार्केटिंग पर 19 गुना ज्यादा खर्च करती है। मतलब 20 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया दवा बनाने पर, जबकि 19 रुपए उस दवा की मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उसकी मशहूरी पर खर्च किए जाते हैं। 2000 से 2008 के दरमियान एफडीए ने 667 दवाएं अप्रूव की, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 11% ही ऐसी थी जिनके बारे में कहा जा सकता था कि ये नई इजाद है, न कि एक कॉपी। हैरानकुन तौर पर खुद एफडीए के अपने साइंसदानों के एक सर्वे में 70% ने कहा कि हमें नहीं लगता कि एफडीए के पास इतने वसाइल हैं जिससे वो अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभा सके। इसका फर्ज या मकसद क्या है? आवाम की सेहत की हिफाजत करना और उन्हें दवाओं प्लस खानों के बारे में साइंस बेस्ड मालूमात फराहम करना। फ्रांस में 2002 और 2011 के दरमियान अप्रूव की गई तमाम दवाओं के तजिए से पता लगा कि सिर्फ 8% ही दवाएं ऐसी थी जिनसे थोड़ा बहुत फायदा होता है, जबकि इसका डबल 15.6% दवाएं ऐसी थी जिनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा था। इसके अलावा बाकी की ज्यादातर दवाएं पुरानी दवाओं की कॉपीज थी, जो कि आवाम के पैसे का जिया है और कुछ नहीं। कनाडा और हॉलैंड से भी इसी तरह के नताइज सामने आए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा लिखते हैं कि मेरे ख्याल में इस चीज के जबरदस्त शवाहिद मौजूद हैं कि पिछली कुछ दहाइयों से दवा साज कंपनियों के हमारी सोसाइटी और उसकी सेहत पर ओवरऑल असरात काफी हद तक मनफी ही रहे हैं। हायर रिस्क ग्रुप्स यानी ऐसे लोग जिनमें कोरोना वायरस होने का रिस्क ज्यादा है, मसलन कमजोर, बुजुर्ग और ऐसे अफराद जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हो, इनमें वैक्सीन लगाने का बेनिफिट हो सकता है और ये समझ में भी आता है। लेकिन ऐसे बच्चों को जिनमें कोरोना वायरस होने का रिस्क बहुत ही कम है, इनको ये कहकर वैक्सीनेट करना
کہ جی ہم اسمپٹومیٹک ٹرانسمیشن کو روک رہے ہیں، اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ اس سے الٹا انہیں ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ برطانیہ کے نیشنل اسٹیٹسٹکس کے آفس نے بتایا کہ مئی 2021 سے 15 سے 19 سال کے بچوں میں پچھلے 5 سالوں کی اوسط اموات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اب جبکہ ہمیں ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس پتہ ہیں، خاص کر مایوکارڈائٹس یعنی دل کے پٹھوں کی سوزش، مایوکارڈیل انفارکشن یعنی دل کا دورہ، اور سڈن کارڈیک ڈیتھ یعنی اچانک موت واقع ہونا، اسپیشلی نوجوان لوگوں میں، تو کیا کووڈ-19 ویکسین کو اس سب کی ایک ممکنہ وجہ کے طور پر دیکھا گیا ہے؟ اسے اس حوالے سے اسٹڈی کیا گیا ہے۔ ستمبر 2021 میں جوائنٹ کمیٹی آن ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن نے کہا کہ فائزر ویکسین 12 سے 15 سال کے بچوں میں معمولی حد تک فائدہ مند ہے۔ دی میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی، جسے آپ برطانیہ کی FDA سمجھ لیں، اس ایجنسی نے بیان دیا کہ ہم نے فائزر کمپنی کے کلینیکل ٹرائل کا ڈیٹا جو 12 سے 15 سال کے 2000 سے زائد بچوں پر مشتمل ہے، اس کا بڑے احتیاط سے جائزہ لیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کے لیے ویکسین سیف ہے اور اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں، جبکہ رسک بہت ہی کم ہے اور کوئی نیا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے۔ یعنی یہ ویکسین بچوں میں بھی اتنی ہی سیف اور افیکٹو ہے جتنا کہ بالغ افراد میں، اور زیادہ تر جو سائیڈ ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں وہ بہت ہی معمولی ہیں، جیسے جہاں انجیکشن لگا ہو وہاں تھوڑی بہت سوزش اور تھکاوٹ وغیرہ۔ کیا بچوں کے بارے میں یہ ریکمنڈیشن دینے سے پہلے تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ ایوارڈ وننگ انویسٹیگیٹو سائنس جرنلسٹ میری این ڈیماسی نے 12 سالہ ایک بچی میڈی کی کہانی شائع کی ہے جو ویکسین کے ٹرائل میں شامل تھی، جسے ویکسین لگنے کے بعد پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جہاں وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی ہے۔ وہ 12 سالہ بچی ویل چیئر پر آ جاتی ہے اور اسے NG ٹیوب سے فیڈنگ کرائی جاتی ہے۔ اس سب کو فائزر کمپنی کے ٹرائل ڈیٹا میں رپورٹ کیا جاتا ہے ایز مائلڈ اسٹمک اپسیٹ، معمولی سی معدے کی گڑبڑ۔ یہاں والدین کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ 12 سے 15 سال کی عمر میں کورونا وائرس سے موت ہونے کا رسک قریباً 0 ہے، 76,000 میں سے 1، جبکہ ویکسین سے مایوکارڈائٹس ہونے کا رسک ہے 2700 میں سے 1۔ اس کے علاوہ دوسرے سائیڈ ایفیکٹس کا رسک اپنی جگہ موجود ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے میڈی کے کیس میں دیکھا۔ بنا یہ سب کچھ جانے بیچارے ٹینشن کے مارے والدین اور عام پبلک بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے۔ MHRA یعنی برطانیہ کی FDA، جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، یہ ایجنسی اپنی ویب سائٹ پر اعلانیہ بتاتی ہے کہ اس کی زیادہ تر فنڈنگ جو ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے آتی ہے، اور 3 ملین یعنی 30 لاکھ پاؤنڈز بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے۔ تو کیا پالیسی بنانے والے اور عام پبلک کو اس بات کا علم ہے کہ اس فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے فوڈ کمپنیز جیسے میکڈونلڈس اور کوکا کولا، اور پھر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈرگ کمپنیز میں بھی ہیویلی انویسٹ کیا ہوا ہے؟ اب جیسا کہ دی لانسیٹ، جو کہ ایک بہت ہی پریسٹیجیس میڈیکل جرنل ہے، اس میں 2009 کے ایک پیپر میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ فنڈرز یعنی وہ لوگ جو فنڈنگ فراہم کرتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح ہوتے ہیں، نہ کہ اس ملک کے لوگوں کی صحت جسے یہ فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ I think that's enough for today. See you in next and probably the last part of this series. Thank you for your time. Allah Hafiz.